Miaraba sika ampiain'ny radio eto ataptanana ny farafangana ahitana ny radio Sonala sy radio Ravinala amin'izao fandarana izao. Fandarana izy tia nanasana vahiny iray izay azo lazaina hoe ray aman-dreny amin'ny lafiny ara-politika ary eto tanàna ihany koa amin'izao fotoana izao. Dia ahafantarasika anazy ankehitriny dia ny hoe sénateur dia Andriamatoa Andriamanjary Jean André zany iabanikambagna ahafantarasika anazy eo amin'ny andavanandro fa raha iverenana vetivety chantionany amin'ny toerana nolalovany teo amin'ny fitantanany raha-pirenena dia efa nisahana an'izany andraikitra proviseur zany izy ary efa nanao ny andraikitra ny mahasolombavambahoaka ihany koa efa nanao ny DG ary CST CSR tany amin'ny Republika faharoa tanoany no tamin'izany fotoanan'izany ary intelo no nisahana an'izany andraikitra maha-ministra teo amin'ny firenena malagasy izany. Ankehitriny taona 2024 sénateur isan'ireo sénateur N voatendry ny filohan'ny Republika Andriamatoa Andry Rajoelina Andriamatoa Andriamanjary Jean André. Eto indrindra izy amizao itafatafa amsika vahoaka ampiaino miarabanao tompoko ny radio Sonala sy ny radio Ravinala ahitana ny GG Rakotonirina Emerson Didier. Saotranareo radio Roitota lonik sambo sara ka saotranareo satria nagnigadie ty ambany voly tandrokombe ty anareo hampizakanay ka zay gny soragna anareo zay soragny koa gny vahoaka magnaraka an'ity raha ino zany ty dinidiniky famboarasika ny androany de avy hatrany tonga dia atomboka amin'ny fanontaniana hoe avy aty afara hoe voatendry sénateur ianao amin'izao fotoan'izao talohan'izay ianao de somary sy de eno eny loatry taorinana ministra anao atamin'ny teteza mita azo lazainao hoe nampoizina ihany ohatrohatran'izany manahoana ny fahitanao an'izay gn'ame politika dia matetiky zakaiko la politique sourit à celui qui sait attendre. Ilagny faretagna magnano politika fa se raha eritreretinao azonao androany na eritreretinao siriritinao ambadika maraigny da azonao aby la efa sy nilainy HVM hay ndre da nampandana ny hery tetoa nody naniko la tapitry igny teteza mita igny nody da apamboly vara ho hitanareo piteza koho piteza bisy piteza kana satria misy rano ambadika roa pambola ao zany nody ao kanefa ndre aho efa nody atio en contact permanent ay amin'ny président tia gn'antony ministry ny ao tamy teteza mita disitry ny ao izy nizakainareo teo igny kany contact permanent ino gn'antony moa mampafantatry anazy ao zay zavatra mitranga hoe misy an'izao président misy an'izao izao raha hitadiavagna amin'ny tiagny izao raha ilain'olo aty tegny nandeha fotoagna izy magnano mahalala anazy aby moa izao hoe zavatry hisy izao hoe mahita volagna alohan'ny biby zany da mahita fa melaribia zao da otognonigny io iaho da mitiboky aminay ity sabosy raha amy vady sabosy raiky tary zany sy magnano chantier sabosy 18 zay na sy 17 magnano chantier hitanareo aroa magnano terrain amin'ny sport amin'ny SEG io krika telefôny tonga da fantatriko moa i président io magnaja anao monsieur le président anao zao zabanikemba izy magnano abanikemba iaho a président tia farafangana mekaranao izy apiso kaiko ovigniragna ao zanagny sarô asao anigny akory fizy da niakatra ao zany fitandalagny tagny matasira be de hoe président amy sivo sasanaligny agny etiany voavagny kakory tonga da androany fiona gnao izy maregna amy folo anao mevia ayo ambosorotra izy kozy mio da la avy teo zany nandeha tegna atao ame folo nandray igny la sineny da nandeha resaky roe nampisafidinana ataoko conseil technique non conseil spécial aty anao ozy Itananarivo aty fa iaho izy mila anao akaiky anah io ito anorevitra anah fa misy avao koa izy soa raha raiko izy hoe sénateur akory so izy gn'eritreritrinao iaho président akatananao etoa sy efficace ao le etoa fa iaho homme de terrain
avelay ao agnano sénateur zay gn'antony izy izay gn'antony président afaka magnomagny miaraka aminy e base gn'agnany io 2023 anao ka izay ho agny gn'ametraina la zay zany chose danisika sénateur anao ame kotanigny hoe compétence particulière izy gn'ametako anao satria misy maromaro izy moa hoe ino raha légalement constitué groupe légalement constitué parti politique anao so izy ame compétence particulière gn'ametrako anao misotranao sa président ame fitokisa fiaony ala teto da sisy nalala na ia ndre raha lako sy igny gn'ataotsika hoe sirembisiky sireka lalao satria sy sofan'olo siva io la miboaka ame télé izy da regninareo sinitra avao da nandeha da zay avao koa iaho vitavita aby réunion ino zany spécial nani session spéciale ninay tagny metrametraky bureau permanent ombanigny ino aby da nodao la misy agnontany hoe nagnino sy nagnano bureau permanent da agnatony teo kanigny efapolo taogno anidy boky ty Tananarivo da mbola idyboka amign'angoa leo va tandroka omby toa agnomagny présidentielle ame 2023 sy nieritreritry misy or nizakaiko tame namagna aby hoe iaho akiseragnanareo fa iaho la vita gne session sika da mody aminay ambany vola tandroka omby riva iaho fa agny koa iaho magnano an'izay everiko fa tokony ataoko izay tantaran'igny fa fiavian'igny ka igny sa da gn'ana da sotra avao zagnara aby Andriamanitra mandatra an'izany asika ne mpivavaka aby asika io ogny raiky Exodus 14:14 Jehova iadoanareo fa nareo kosa angina samin'ny aya oe raiky Korintianina voalohany toko 5:10 ny fahasoavan'Andriamanitra natozao sy nisy concours tao na hoe iagny botrabotra iagny maiaia iagny aboabo hoe botribotry iagny afro iagny solako aito sy nisy an'izany tao fa Zagnahary enandahatra an'io avy taminah moa gny safidy netefa aminah safidy ny président sy voninahitry ao raiky fa voninahitry ny sud-est manontolo satria enigna avao ay nifidigny tafiditry zanaky sud-est feveriko angamba fa tokony mba mahafala vai raha ko zany eo indrindra manko raha nisy ny candidat tamin'ny sénateur tamin'ny fidina dia agny amin'ny lisitra faefatra ny zanaky Simosignana vonahitana an'izany tao amin'ny lisitra nisitra ny IRD dia tonga nefany tonga dia niantefa amin'ny zanaky Simosignana ihany koa ny safidin'ny filoham-pirenena dia misy fanontaniako manao hoe am'iregny zany hoe azo lazaina hoe nanoagna amin'ny fitondrana avao zany anao ndre da sy eno ataoko angamba fa le ivregnagny izy hatrame voalohany sy iaho CST zany anaiky efa manoagny fitondragny fa manoagny fitondragna CST 2009 tagno mako CST 2010 lasa ministre sport fa manoagny fitondragna ao mazava ho azy fa programme ny président Andry Rajoely ane na resy lahitry gn'olo na nifidy anazy io na alany anazy io zao anazy programme vao maro misy nilasaka be fa gnanazy vely rano misy vely rano zany aneky zavatry lalindaligny mihoatry programme zany akora hoe mignano fifamatoragny zany hoe iaho agnano an'ity fa toagnonareo ao akoy zany izy io manomboky izy io taterahany io ka lanao magnontany hoe anao zany nanoagna fitondragna iaho sy hitanareo amin'ny ary amin'ny ilany raiky ary satria io anaiky fantatr'olo aby avao efa matomosara e sasany agnano tetezamita agnano gouvernement d'union nationale dognaseky vita 10 tao de tao koa programme anao de etiny Andry Rajoely toagnanay eo gnanazy de hitasika koa fidiny vahoaka fa gne mosara io efa manery sasany io asika angano tetezamita hoe iemotry lava zany ty firenena asika ty momba an'izay sénateur zay 80 ny isanareo azo lazaina amaro toerana fitondrana ve ny isanareo ao sy ny fandazakery agnatiny ao ifandazakery ao da mazava ho azy roy moa gnan'gne MMM agnao gne MMM mouvance armada zany la preuve io ministre azo mbola ministre io roy gnanazy ao sy ao toeragn'gne troisième vice président de sy solo satria sisy mpanohitra ao fa mpanohagna aby ataoko fa gn'amizay lafiny raiky zay sisy problème misy fa gnisy moa sy question nombre mio fa question efficacité indre 20 io la misy cohésion misy solidarité mandiniky ze zavatra tokony hodinigny masara an'ity firenena tiky mety ho efficace kokoa par rapport amin'ny gn'olo maro anisy fomba ny tany démocratique hoe nareo misy mpanohitra rariny ve io fisian'ny mpanohitra io afaran'ny roy taogna mahalany président raiky
io izy voalazanao teo tsy misy agnatin'ny constitution mandraragna fanoerana zany izy azako tokony ho any mpanohitry place-ny vice président raiky fa tsisy mpanohitry zany eo da mipetraky banga eo zany vice président sisy mandrarany zany hoe ara sy ay tosy contre ny zana fosiny amizao fa fomba indesagny fanoerana la manohitry anao gn'hevitra aboakin'igny olo igny na e programme ny toeranao fa sy hoe efa lasagna affaire de personne fa legnagn'olo zay kikiokolo osika naty fa affaire de personne efa i président Razoely zany gn'alany sasany hoe ambola iverigny eo ignany tanigny amizao kortagnina amizao lanao hoe mpanohitry sy mangataky sy mitady place fa manohitry satria ay nanohitry tame fotoanandro miaraka ame serena tariny i président Zafalbera paix à son âme sy mbola nangataky place tamy ravalimananay hoe aza ray gnany hoy anio ako izao filanao nomboky nangataky place izy zakako anganigny hoe maty mosaranao zany k ty verigna ame fitondragno kanefa lay olo io zao nalefagna eo vidiny vary io ve ndraiky avy da midina ararifolo kapony raiky misy afaky eritreritry an'izany na hoe izaka hoe ahay da mampidina an'io ararifolo ame fomba konognaya satria loi de l'offre de la demande io ngamba la be gne vary eo da midina vidin'io la kidy izy da miakatrintry vidin'io zay ka io hoe vary zay va ezahako ezakaiko fa igny moa foto sakafosika malagasy sy capable agnano an'izany io ilagny fahafantarako anazy fa i riplacerie omeo anay latagna idibohanay eo koa anaty isy someko fa la mendrika anao da tindregny koa anao amign'andro magnaraky da avo omeo koa anao fa matoanao sy nitindregny sy mendrika anao zanagno eo fa sy hoe melana reo idibohanay omeo koa ino zany fanoeragna le zany sy fanoeragna zany fa fitadiava toerana raiky zay faharoe président Razoely io la misy milaza hoe sy magnano ninino sy mariny zany da zakaiko etoa projet paeb an'ny éducation de base io misy ngamba farafakidiny roapolo na maherin'izay ny EPP omboaragna amty faritsika ty EPP magnara-penitry io efa ho tapitra amizay zany mianatra ame lakilasy loky tafitragno izy ame zaza idiboka ame lafika ambany satria miaraka amina table ban izy io zato izy zay isaky ny EPP asika ve da hevitra la misy midiboka ambany ame tafitragno loky izy ame midiboka amboniny table ban ame lakilasy sara itovy ve fahaizany zaza résultat ny zaza amizany sy itovy mahai ry raiky sy midiboka ame condition sara ry zay gnaniko hoe la misy milaza hoe sy magnano andro président Razoely diso zany da mbarako eto koa igny lalagny ity 22 km da mampizaka ny mogny ty elany napasaivagna anio 2009 aho fa nizakany tame stade tame Bezard taro i président avy teto sesy teo amizany iaho président sy parlementaire mpangataky na mpisaotry fa mpafantariko anao zava-misy io lalagna io da mampitaregna anay izy io nefa route nationale itateragny vokatry la taminay ty entigny megny tamatavy io izy teo ministre travaux publics Rezafy Mandimberiky gn'agnarany iaho ngao anagnano anazy le io sy vitanao amty taogno ty ampindesiko gn'agnaranao io lalagna io lalagny Rezafy Mandimberiky ho agnaninay gn'agnarany io le io sy vitanao sy vitandreo rano izy tafara ty sy vitandreo HVM ho amboaran'ny président Razoely zany izy io isorasika ananazy zany avy tamina teo kolasy vo vetivety niresaky tamina tetoa da nagnotanao izao agny raha manahira saignana akory isafoza fa ambany io ndre godro volamena gno isa moeo la avy rano be da ao io te totro mo da la mialagny rano be da isany camions da iverigna mety aloha ho apekarigny ozy isafoza mandrapavy ety amboy sara pekarigny nivoany izy sady sy godrogna isa amin'io izy fa béton lalagny béton zany isaotra anareo afa nitovy tamin'ny eritreritrinay zany raha ny anareo ka io napasian'io iaho napasian'io député Odilon ndre tame propagande na izy député tame 2013 la otao zandroany i président Razoely gny isoragny fa sy solo raiky manokagny zany tetoa nagnano hoe iaho raiky nagnana sy marina zany sy zany tatara fa izy zany averiko zany 2009 aho efa napasian'io satria mampizaly ay masaky da mizaly sara satria agnatin'ny tragnonay ty aby la poseura mandalo amregny le mandalo automobile izay zany zay fandehany ka misy mizaka hoe sy magnano vandy zany
mana stade asika zao amboaragna gymnase aninareo sapiroborobo sport zany sady fifakatiavana zaza amsika etoa sport io zako mampifagnatongolo io iroa ame CEG ro tereo amin'ny sport ro volley sady handball handball sa mbola développer loatra amsika etoa fe basket tena ataonay zaza da évoluer amin'ny handball amin'io zao iroborobo maro sport azonay zaza isafidianagny da occupé izy sy maheritreritry raha hafa hoe indranodrano an'io raha maherihery io na isesisesitry an'io sigarabe io fa magnano sport izy da saratezagna zany asikany zay momban'izay mpiloatra zay nandre matoa sénateur hoe lazainy zareo fa hoe sy matoko valeur nareo matoa sy magnekigna andeha hagnano pique-nique matoa sy magnekigna andeha ivorivory izy io samy mpagnano politika aby ha io ka mpifampivarotry sakabe loha ogn'olo amire agny ke naragny fitipitagny nama fa sisy olo eto ho fitipitanao magnety amizao avao pique-nique iny mizio pique-nique onigna tegnategna nena lekeligna c'est pique-nique zany e pique-nique da ame périphérie sindry yako sa mbola nahita olo tamisika tokony hagnano pique-nique ka be zareo fa ame magnodididigna agny magnano anazy amy palmira regny regny i coco beach egny indraindraiky aminay egny misy mandeha nosikeligna fa igny tetiky igny maloto hoe magnano saragnano pique-nique da miditra tegnategna tanagny da ampamboaragny raha sy bazara amizay zay olo efa voaofagna amizany androba agnano kotoatoa agnano gne raha fagnakortagnagny da amin'igny efa zakagny sy maintsy andray fipetra zay dikany fa say matotry valeur ino matotry valeur anay aeneky nify ay mitondro zao matoy président Razuel nifidin'olo tamoteo e programme ny nifidin'olo ka izany meshane mivoratsy mivorary zanagny izany raha zany de zao fotsiny gnasoavaniko hoe mitandrema soribriben'olo amizany fa gn'asa fampandrosoagna e mahasarasara gny vady amazanaky izay gn'atao sambola vita aby raha etoa ambola misy fahasairagna gny etoa ary mandrapatapitry zao tontolo zao sy miala fahasairagna matoy zagnahary zaka hoe gnasemboany tavanao gn'inananao anigny mandrapatapitry zao tontolo zao zany dako zany koa i président io sambola magnano hoe valaka ao zany sagnano sanaky e zagnahary la nagnano an'ty zao tontolo zao fitandro tomefa fitandro izy nangalaky nagnano repo eky valaky fa ndridriky raha anin'olombelogno ho vita agnatin'ny roy taogno kizay gnamboarako hoe 10 taogno ny fagnaragna la ave 10 taogno da asika koa andeha me vahoaka ry hoe hosarainy vahoaka ka lagnanareo etiany da nareo elany da miala ay fa lagnanay etiany da mola miverigny eo ka mamono tegna na mikikioky na te boka andranomasy fa mahafaty zany misaotra tompo ka maromaro ny grève misy ao Antananarivo akoatrignany ty rodobe mpalotra nagnano ity miara-manonja ity zany de hoe gny fomba fiteny mahazatra hatramizay lefa ny grève niakatra Antananarivo da orava zagny fitondrana de raha nivokatra fifidianana koa monsieur le sénateur ny zerena tamin'ny présidentielle maro anisy asika ty amin'ny tagnindra ny magnodidina Madagasikara ny fidin'ny président de sy ohatrany hoe magnabarabara le zay gnagno ilazana anazy ny côtier ve ifiasika Antananarivo amizay izao io e marina e capitaly eratany da frondeuse aby ya e capitaly eratany sy de atao mataitry io fa zavatra mety misy voalohany moa maro gn'olo mone izay raiky faharoy fa nefa le hoe gny raha lefa Antananarivo da mamponga gny fitondragna zany sy da mariny loatra avao koa zany satria ngamba gny naponga gny fitondragna nisy hatramizay nandray zarabe faritry manontolo paralysé tanteraky gn'administration sy sanaky efa andeha andraha de sy afaky miodigny sanaky gn'administration nigniny zay voarava gny fitondragna fa pour le moment la gny fahafantarako anazy akora ambola modigny va gn'administration eto ambola modigny bava ndregny Antananarivo zany fa gny fitakiagny misy gnane sasany mako fitakiagny syndical hoe gnane hoe paramedy ako zany fitakiagny syndical io gnane mpianatry hoe sy mbola azony boursiny normal zany la une fois azony boursiny misigno azy io satria fahafantarako anazy akora hoe fa opegny sy oela misigno azy io satria fitakiagny syndical io fa gny fitakiagny ara-politiky igny de izy zakaiko gnagnikan'igny hoe avela eky agnano eky 10 tao sarain'olo koa izy lefa aveo satria izao manko ezakany Socrate io dia philosophe grec io les grands esprits discutent des idées hevitry tokony hoe diany les moyens esprits discutent des événements
événement moko raha mandalo indraiky et les petits esprits discutent des gens gnany mpanohitry zany e tendanceny ologno totay fa sisy hevitra roso ologno totay moa da magnano eo sisy roy iny izay fa le olo zay sikikikolo zay fa io ako aitoa elany ilo magnosana eny zany zany eny zakaiko indraiky igny hoe la narotorotoka eo sy ny sangagny ty tosanaka e banikemba fa de mbola itovy eo amin'ny sangagny to efa niverimberigna ministre ianao ministère-ny agny amin'ny population ministère-ny tanora sy fantanjahantena ary ny fampianarana teknika raha sarainao hoe gouvernement io mahafapo ve gn'asany sy misy asa ambony tany ataony hoe mahafapo zany sisy zany voalohany ao aloha sy natao hoe saragny gouvernement fa premier ministre misara anazy igny lehibe dreo fa sy natao hoe sarany zany fa la ohatra zao ko hoe iaho manokana ndre naniko sy mbola mahafapo anahy iaho nagnano hoe palais des sports io iaho e nagnano an'io iaho e négocier an'io tan Chine tagny mitovy ame palais des sports ny Pékin io la mandeha Pékin nareo tanany da aptahay raiky de sy mivanda tokoatry abanikemba igny iaho e nagnano lata io gymnase ny Korondrano ireo village de jeu lasa tragno tanagny zakabe am'izao fotoagna zao roa tamegna accueil ny troisième édition ny jeu de la francophonie iaho e nagnano hoe atao aminay ery troisième édition satria ta Casablanca e voalohany tan France e faharoy de hoe aminay troisième édition ndre président rasiraky ny Cannes tam'zany aio zagna avitasika anzany ino président oignanagny ino aby olo mahavita io da namboarigny izy io e tena retombé goavagny be dazo sapahitagnagna aminazy io village de jeu lasa tanagny zakabe io izay zany zio iaho manokana iaho tamy technique da amboariko lycée technique ny Maitrano isy roa mandidy i Mananzary roa i Vangaindranosia i Vandrozariegny nasiako avao koa aminay mpagnarena centre de formation professionnelle ndre misy malegna anazy tadidindrio ala mandalo amoeo reo hoe tamin'ny fotoagnanareo banikemba namboaragna anto ka iaho sy de safakilaza io afapo gn'antony sa mbola vitako midonga amy be fotaky da tapitry tetezany teny kanony zany sy misy asany gouvernement mahafapo zany satria asa mitohiny io gnefa eo da mitohizany gne magnaraky eo koa continuité ka izay igny izy aminazy ka amin'ny mahoe tasika hoe amin'ny mahoe managna traika efa aminao amina ndraikitra na ministre zany satria misy fisarahan'ny filoham-pirenena matetika isaky ny enim-bolagna izy zay sy diso fahitanao fomba fiasany i gouvernement io fomba fiasany io moa contexte samihafa io izy am'izao fotoagna zao managna objectif fixé par le programme président ry izay navadiko hoe ho asa ho tanterana managna an'izay objectif zay reo mino fa samy miezaky izy magnatanteraka an'izany ka i président magnano hoe isaky enim-bolagna zany izy ho sarainy izay fa taminay taloha lanao hoe ministre zany da tia isy nisy an'izay raiky hoe saraigny isaky enim-bolagna zay fa fantatry avao président rasiraky fa magnaraky magnety izy zay zavatra ataonay fa sy saraigny isaky enim-bolagna izy izay gn'ataoko hoe contexte roy samihafa io kangamba la avy fisaragna isaky enim-bolagna zany mino fa miezaky mafy mezakazaky misy ngamba io gouvernement io gne miasa satria malaky an'izany enim-bolagna zany no isaragnanao izay fa hitako anazy fa iaho sy safaky sara gouvernement iaho satria voalohany sy agnatiny conseil technique ny gouvernement hay en tant que sénateur manora zany leo gn'hevitry tokony omeko amin'ny fandehany rahapirenena satria izay gn'andraiky tsinay zany fa iaho isara anazy hoe mety gnanao na sy mety sy ao satria premier ministre gne tena mahay an'izay isan'ny fampantenana nataon'ny filoham-pirenena ny fanenana ny loholona satria isan'ny hoe mandany volam-panjakana ka ny zavatra voizina am'izao fotoana zao nefa ohatrany niakatra be ndray ny teti-bola natokana ho anareo loholona aiza ho aiza ny mahakasika an'izay izy hoe misy mizaka hoe miakatry be sy miakatry be angamba fa noho nahay vice de courant be izy satria gn'any teo avao zany angamba reconduit montant teo fa la hoe niakatry be zany sy da miakatry be fa matoy président ena nagnano choix napiegnan'io fa sy ny foagnany tanteraky anao la mitondra fazakagny sy mainsy mizery mandiniky lafiny marobe hoe koatra anareo New Deal zany efa nisy zany tagna aux États-Unis la lasa lavitry loatra privatisation niverigny fazakagny nanigny kely hoe misy apahan'igny ino zany
raha sasany tatagna fanjakagna avao fa sy dao privé aby nisy ny atao hoe NEP nouvelle économie politique ta ny URSS nisy tamitsika toy SILI système d'importation libéralisé la misy pénurie gn'amigny raha satria sy misy raha sasany mbola farany aheremana gnano hoe allo libéraliser gny importation mazo magnafatra aby rehetrarehetra da nazo magnafatra aby da misy impactany fa la misy magnano hoe da sy toko sy foroagny volanao tsy mariny zany fa io moa dizy zakaigny eo kanigny hoe e fomba fizeriny sasany fampisagery indraindraiky mitongilany da basé am ry falegna gn'olo ry asany izy zany tagno teo nieritreritry ho sénateur désigné ko lefa sy sénateur désigné izy zany de zay fahitana anazy fa gnamoao everiko fa ampiasagnao fa sy da isa mbava sahabe ndraha magnano akoninay sy da mariny loatra zany somary nangigna anao teo ho isika tery aloha de rehefa avy eo anao zao eno ary hita managna andraikitra ambony amin'ny firenena de hoe koa anao teo hoe sy adigno ity faritra simotsignana ty raha foto-drafitrasan'ny président ino mbola hitanao sy ampy raha mifampandrosoana amin'ity faritra simotsignana ity fampandrosoagny sy ampy raha nisy fivoriagna mikasiky projet ny budget farany teo iaho mbola Tananarivo nisy assistant raiky nisolo anatagny solo tegna anatagny zavatra nizakaiko de ty e zavatra hitambaragna aloha itaragna voalohany ny hitambaragna de zao lalan'ny Vandroza igny hitambaragna igny e lalagna mandeha Merafozako mbala Tandriagna hitambaragna io e lalagna mandeha midongo be fotaky igny hitambaragna igny zay ho iaho la iza eky vita lasa carrefour ity farafangany ty da misy par effet d'entraînement zany andegny tourisme andegny zavatra hafa e tourisme zany egaly olo mividividy raha andegny artisanat sinitsisa kizay gna hoe ze zavatra hitambaragna aloha fa gny zavatra hoe misy tokotoky e siroa noho gny hoe asa bekony resaky foky zany omban'ino iaho sagnatin zany fa gnanazy irasa gny hitambaragna da regninareo sara izy anganiny ity lalagna ty loateo mosy efa amboary mitongy be fotaky tokony ho vita io satria lasako la tany lavitra andrina loatra gn'amignagny Fort Dauphin moa efa mandeha emegna mbala tany zany lela tena mora anao mandra-pavy mbala tany zany da levilevo zay vavy amignagny nge da ako zany itiky voibe ty i voibe io da tokony ifandray sara misikany etiky io satria misy vokatry io tany io afaky mandeha mividegny ela ty da mitondra gny vokatriny koa ela tegny koa midigny ty mitondra gny vokatriny misy efa fanakalozagny zay zany gnana e raha hitambaragny e besiny maro misy ny milaza fa tsy mampandroso ny faritra Simotsignana manao valalakarina ononareo mpanao politika zanaky ty faritra ty zany zavatra aretrasy zio tarazo efa nisy hatramigny ela de mbola misy hatramizao sy mahamenamenatra mizakan'izany io moa mahavy an'io de zao adilamako magnarany iegny eto ambony iegny eto ako izao iegny eto lohany kanefa gny mariny dity Iandry Razoely lohany vice président de la république izy gny saloragna an'igny igny médaille e grand croix de première classe isisan'izay zany olo mpanohagna anazy la tafara la tatoa ahafahana magnatanteraky an'io programme an'io fa gny sasany lanandro amizany fiaosa mizany au-dessus de la mêlée fa moi je parle de ça descendre au ras des paquerettes amizany dada tsy madinidinika zany fa ça me fait perdre du temps c'est des vêtis ça ova zay vêtis zany des choses sans importance si zanagny samy mamboaragny zavatra tandrifa anazy anio sara anio agnatin'ny fahamarinagny ka mangalangala solitry fa mamboarana zavatra madio ka tia kely chacun son métier va zay les vaches seront bien gardées midika ve zany ndre sénateur mangany lanitra raha hoanao manokana gnampitondra eto agnatin'ny faritra aloha gn'olo amorigny problème hoanagny aminaha agny anazy raiky manokana zany fiao sy azona amizany iaho sy azona amizany iaho sy midigna ambany zany satria efa banekeny zagnahary tahiny zagnahary ako efa avy ame niveau ambonimbony idigna ambany amizany iaho sy midigna amizany la izy gny tamorigna amizany aminagny anazy raiky agny fiao sagnaraka amizany aho iaho naiky lilabe fa sy madiniky efa manazafa ao misy folo ka da akory gny idirako ame raha ako izany ka
anazagny zany fa iaho misokatry amin'olo rehetrarehetra zay agnatonanay ty de resiko aby na mpivarotro charbon na tambany volo na ino fa iaho koa sy zaran'olo hoe la mahazo an'to fitondragno toa da ndre telefonin'olo sy resigny milazalaza loha manaranara eliky sy milan'zany iabany kembatiky da koefianako taloha avao tanao ndre sy mana chauffeur iaho avay minday automobile raiky zay fa roy la misy mezakazaky magnisany to cocarde to gnana io sasiako anjany fefa la tame 83 efa nagnisany cocarde io député ato amizany da tombo 85 amin'ny ina aby gn'ilagna anjany hoe sy gnasanao gnaninao hotadidin'olo anao le fa sy hosanaka amin'andro magnaraka mahafinaritra miresaka aminao ndre mato sénateur nefa gny lera izy de fa mandeha amaraparagna asika gny resaka ary mety misy zavatra tiana hosindrina na afarana ampiaino asika izao zavatra tiako hosindriagny sady ho afarako amy resaka raha fahasalamagny ty ka mieritreritra asika fa hoe efa tapitry e coronavirus mbola misy zao gn'andafigny fa misy deuxième vague misy troisième vague zany agny soso raiky zany la tany Afrique du Sud sady la tany Angleterre gn'agny efa hagny koa io dre gne vaccin hita amizao fotoagna zao mety sy ino zany so efficace sanaky noho io soso vaovao ka mitandrema avao sika fa ka magnano hoe efa vita allo gne mpitondra gny zaka hoe efa tapitry igny da hitasika eo izy na gne dokotera agny mizaka hoe efa sy sanaky coronavirus fa sika miteny zao mbola misy fizany raiky faharoy soso faharoy zany ono malaky be fifindrany ka eka aleo misoriky tozay misabo la mbola raha anigny moramora vany zay o magnisy fehivava manasa tagna matetika ame savony izay fiarovategna aminazy ataoko fa mba azo atao vai raha ako izany izay zany gnafatry zakabe e tompony andraikitry moa zany tokony apetragne lalagna misy izy ino efepetrany resindreo apiaro ahafahasika amiaro anty vahoaka gasy eto misy eto atiky fa sy avelagny hoe misy ino zany karazana négligence na laisser aller ako zany fa sy mety zany fa raha aninao ane la mpitondra anaoko sy voatery ampagnisikisiky gn'olo aby fa gne mahasoa olo gn'atao izy ame mahasara gn'olo fa sy mahafalifaly anazy zay zany gn'afatro eny ary tapitra ary ny fotoanasika tamin'ny etian'io tia saivina trany fa nivahinsika teto dia ny sénateur Ndriamanzary Jean Andrin raha saivina ny andraikitra efa nisahaniny teto amin'ny firenena ny sénateur no misy azy amin'izao fotoana izao efa CST izy tao anatin'ny fotoana ny tetezamita efa nisahana ministera roa samihafa ihany koa nandritra ny tetezamita akoatran'izay de efa CSR tany amin'ny République faharoa tany hoany teo ihany koa na DG azy ary akoatran'izany moa tamin'ny andraikitra tagny aloha be tagny de efa nisahagna an'izany proviseur zany dikan'izany azo lazaina hoe managna traikefa amin'ny fanaovana politika sy amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ary nanontaninsika azy teo ihany koa ny heviny momba ny fanoerana misy eto amin'ny firenena ary ny toerana misy azy ihany koa momba an'izay amin'ny firenena zay de nambarany moa zany fa dia manoagna ny fitondrana misy ankehitriny ny tenany mbola tapany voalohany any zay Ndrimatao sénateur fa mbola ho avy agnasanao ihany koa amin'ny manaraka ny onjapeo roa tota dia saivina trany fa ny radio Soanala ary ny radio Ravinala nanentana ny ady hevitra teto GG Rakotonirina avy amin'ny radio Soanala Emerson Didier Andrianjana Zafindramanisoa avy amin'ny radio Ravinala ary dia Ndrimatao sénateur hoy zahay amin'ny radio Ravinala zay magnano hoe lonika Sambosara lonika Sambosara resaka andonaky fandaharana fanehoan-kevitra eto amin'ny radio Ravinala vokary ny sampana fampalalam-baovao natao iresana politika sosialy toe-karena fanatanjahantena tompona andraikitra Emerson Didier Andrianjana Zafindramanisoa lonika Sambosara